Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, aujourd'hui, on va continuer notre leçon, les roches sédimentaires. Après avoir étudié le premier phénomène d'érosion, aujourd'hui, pendant l'activité 2, on va parler du transport des éléments résultant de l'érosion. Pour cela, vous allez prendre votre cahier de cours, la page 10. Je vous attends, la page 10 de votre cahier. Alors, on va continuer maintenant. On parle du transport, c'est-à-dire le transport des éléments issus de l'érosion. بمعنى نواتج التعرية ما حصلنا عليه خلال التعرية أي l'érosion. هذه المواد ستنقل من مكان نشأتها أو حدوثها إلى مكان آخر. En français, les produits de l'érosion qui résultent de l'altération des roches ne restent pas sur place. Ils se déplacent de l'endroit dont ils sont issus vers d'autres endroits lointains. يعني هذيك الأشياء اللي حصلنا عليها بعد التعرية، الحبوب، الحجر، أي شيء، فما يبقاوش في بلاصتهم، غادي يتم النقل ديالهم إلى مكان آخر. السؤال: ما هي العوامل التي ستمكن من نقل هذه المواد أو مسمات نواتج التعرية؟ La question citée en France, ce sera: comment ces sédiments arrivent-ils à se déplacer et par quels moyens? Le premier facteur de transport. D'après ces deux documents, document 1, il nous montre que l'eau joue un rôle dans le transport de ces éléments issus de l'érosion, c'est-à-dire نواتج التعرية. حجر كبير، صغير، تراب، أي شيء كيمكن له يتنقل عبر المياه أو عبر الرياح. لكن فيما يتعلق بالرياح لابد أن تكون هناك القد أو الحجم ديال تلك الجزيئات يكون صغير حتى يحمله الريح أو تحمله الرياح. Voilà. Il y a le premier agent, c'est l'eau. Le deuxième agent, c'est le vent. Le transport des grains. Les grains, حبات، يعني حبات، جزيئات. Transport des grains issus de l'érosion par l'eau d'une rivière. Et ici, ce document, transport des grains du sable par le vent dans une région désertique, أي منطقة صحراوية، منطقة خالية من الغطاء النباتي أو ينعدم فيها الغطاء النباتي إلى حد كبير. كيف تنقل هذه المواد داخل الماء؟ Comment ça se fait le transport de ces éléments détritiques أي نواتج التعرية داخل الماء؟ Les grands morceaux, elles se déplacent en roulement، يعني بالتدحرج أو نسميو بالدارجة كيتكتلوا العناصر الكبيرة كتدحرج حسب la pente. من هنا d'ici jusqu'à là on descend. Il peut avoir aussi un glissement, que ce soit un roulement ou un glissement، إما كيتكتلوا إما كيزلقوا. أما العناصر الصغيرة بعض الشيء فإنها تنقل عن طريق ما يسمى la saltation، c'est-à-dire un mouvement irrégulier des sauts، يعني كيتم بحال كينقصوا ولكن ماشي بنفس المسافة، يعني il y a saltation des grains، la distance ça varie de temps en temps. Alors que en surface de l'eau il y a la suspension، c'est-à-dire أن العناصر تطفو. وما هي هذه العناصر؟ هي العناصر الدقيقة جدا، c'est-à-dire
les éléments qui sont très, très, très fins. Par exemple, les éléments de la roche, de l'argile. Alors, les graviers ou bien les petites pierres, la moyenne pierre ou les gros pierres, elles vont se déplacer en dessous. Si on monte un peu plus haut, on trouve les grains de sable qui se déplacent en saltation. Et si on va jusqu'à la surface de l'eau, on trouve une suspension des éléments détritiques très fines, tels que les éléments de l'argile, de la roche, tels que les éléments de la roche d'argile. Dans ce schéma, dans le désert, où il n'y a pas, il manque de la végétation. Alors, il y a aussi un roulement, mais ceci, ça dépend de la force du soufflement du vent. Si le soufflement est très fort, il y a un roulement de grosses pierres. Et il y a aussi saltation des pierres de moyenne taille. Et il y a suspension, bien sûr, du grain du sable. Voilà, ce sont deux agents ici, qu'on vient de dire, l'eau et le vent. Maintenant, on va passer à la question. Citez les agents de transport des produits de l'érosion. يعني تعرفنا نقول لنا ما هي عوامل النقل التي ذكرناها قبل لحظات. Citez les agents de transport des produits de l'érosion. La deuxième question, décrivez le mode de transport. Et la troisième question, de quels paramètres dépend le transport de ces produits? في الأول نتكلموا على أنواع أو عوامل النقل. في السؤال الثاني غادي نتكلموا على كيف يتم نقل أو على أي شيء يعتمد في نقل هذه النواتج هضم. Décrivez le mode de transport. Et enfin, on va parler des paramètres dont il dépend le transport des produits de l'érosion. Je vous donne quelques minutes pour répondre à ces questions, quelques minutes, ou bien réfléchissez à la réponse de ces questions et on va reprendre le cours avec des réponses, Inch'Allah. Voici les réponses qu'on doit avoir. Les agents de transport, le vent, l'eau et glaciers, bien sûr, les glaciers, تلوج عندما يتم ذوبانها يمكن أن تحمل تحول إلى ماء وبالتالي يحمل معه نواتج التالية. السؤال الثاني décrivez le mode de transport en fonction de leur taille حسب القد. Les éléments détritiques peuvent être transportés par roulement et glissement, c'est-à-dire pour les éléments de grosse taille. Les éléments de grosse taille أو الرواسب اللي تكلمنا عليها اللي كنحصلوها عن الطريقة التالية يمكن لك تنقل إذا كانت حجم كبير ما يمكنناش تكون عن طريق شي طريقة غير إما أن تدحرج أو تنزلق. Voilà, pour les éléments de grosse taille, il y a un roulement et glissement. Notre moyen, c'est-à-dire toujours en transport, la saltation pour les éléments de taille moyenne. Il y a le القفز.
ديال ديك العناصر الحبيبات يتم عن طريق القفز، وهذا خاص بالحبيبات ذات القد المتوسط. Par la saltation, c'est-à-dire ça concerne les éléments de taille moyenne, ou en suspension, bien sûr, pour les éléments fins, les grains de sable. La troisième question, on va parler des paramètres dont il dépend le transport des produits de l'érosion. Le transport d'éléments solides dépend de deux paramètres. Les éléments transportés selon la taille, la forme, la densité. يعني la forme الشكل الحجم ولا taille la densité هي الكتلة أو بين قوسين الوزن. هذو les éléments transportés كنعتمد على الشكل والحجم وعلى الوزن ديالها. أما بالنسبة لي agents de transport أي عوامل النقل le vent, l'effet de la poussée du vent, c'est-à-dire كلما كان قوة الرياح كلما كان النقل ديال معظم الرواسب. هذا فيما يتعلق باللو فون، c'est-à-dire le vent. Alors pour l'eau réagit en ruissellement de rivière la mer، c'est-à-dire الأمواج ديال البحر ملي كتقلب يمكن لها تهز ديك الرمل كما كنشوفوها، كتهز. كنشوف ملي كنمشيو لابلاج كنشوفو أن الأمواج كتقلب، يمكن كتلقاو في هذيك الأمواج حبات من الرمل. إذا هذاك الماء كينقل لنا الرواسب سواء من عمق البحر إلى الشاطئ، أو إذا كان نهر فهو ينقل الرواسب من الأماكن القارية نحو المصب، وغالبا يكون المصب هو الشاطئ. نمر الآن لنتعرف على les éléments transportés témoignent des conditions de leur transport، بمعنى أن شكل الجزيئات المنقولة يمكن أن يفسر ظروف نقل هذه الرواسب. Pour observer les grains de quartz du sable، يعني باش تشوف واحد الحبات ديال الرمل وهي الكوارتز حبات لامعة، هي عبارة عن معادن لامعة. On suit les étapes suivantes. Voilà. On lave le sable avec de l'eau pour éliminer les éléments argileux. يعني احنا ناخذ ثلاث أنواع من الصابل. le sable fluviatile أي الرمل ديال النهر، le sable éolien أي الرمل الموجود في المناطق الصحراوية، et le sable de la plage أي رمل الشاطئ. وسنلاحظ الفرق بينهما. أولا يجب أن نقوم بغسل هذه الرمال بالماء حتى نزيل عنها غبار بعض الصخور مثل صخور الأرجيل. On ajoute de l'acide chlorhydrique pour éliminer les éléments du calcaire. نصب عليها حمض كلوريدريك لكي نزيل الحبات العالقة من صخرة الكلس الكالكار. Après, on ajoute de l'eau oxygénée pour se débarrasser de la matière organique. يعني المواد العضوية باش نزيلوها من حبيبات أو من حبات الرمل لابد أن نستعمل الماء الأكسجيني. Enfin, on observe le sable par la loupe binoculaire أو المكبر الزوجي. L'observation permet de distinguer trois types de grains. إذا هذه الملاحظة ممكنة نتعرف على ثلاث أنواع من الرمال اللي ذكرناها قبل لحظات. Voilà. Les grains de sable fluviatile non usés، يعني الغير محزة أو اللي ما تكلش من الجناب بزاف بالدارجة، يعني بقى عندها قناة ماضيين non usés. أما فيما يخص حبات الرمل الصحراوية فغالبا ما نجدها غون إيمات، يعني مدورة شكل دائري وغير لامعة، ما فيهاش واحد اللمعان. أما بالنسبة لآخر نموذج من الرمال وهي رمال الشاطئ grain du sable de la plage، فهي إيمولسي يعني
كنقولوا حنا إلى حد ما محزة بالعربية، محزة بالعربية، والويزون سيتادير لامعة. لماذا لامعة؟ لأن هي دائما كتتعرض للنقل من طرف الماء، وكتبقى دائما كتغسل كتبقى لامعة. هذه معنى luisant أي لامعة. Les questions qu'on va vous poser: observez le document droit, c'est-à-dire ces 3 échantillons, et dessinez les grains de quartz des 3 échantillons de sable, le sable fluviatile, éolien et de la plage. ترسموا لي شكل حبة من هاد الحبات كما كتبان لكم على حسب الاستطاعة ديالكم. La deuxième question: que pouvez-vous déduire quant aux conditions du transport du sable de chaque échantillon؟ إذا من خلال شكل هذه الحبات ما هو استنتاجك فيما يتعلق بنوع النقل الذي تعرضت له هذه الحبات؟ Alors, je vous laisse le temps de faire un petit schéma de chaque grain du sable et on continue tout à l'heure. من المفروض أن تكون الإجابة ديالكم على السؤال الأول كما هو مبين في الرسم. Il y a ici un grain de sable fluviatile non usé أي غير محز، لم يتعرض للاحتكاك كبير. هنا بالنسبة لرمل الصحراء le sable éolien les grains de sable sont ronds et mat، يعني نظرا نعرفوا علاش السبب، لأن يمكنهم يتحملوا واحد المدة طويلة من خلال الرياح، وكيبقى هذا الاحتكاك ما بين حبات الرمل صديق يؤدي إلى حزها من الجوانب، بحال كتكال من الجناب، يعني كتعرض للتعرية. Le sable de la plage elle est émoussée et luisante، يعني ما باينش بأنه هناك نسبة مرتفعة أو نسبة الاحتكاك قليلة جدا. هذا هو الشكل ديال حبات الرمل في البحر. إذا أخذنا السؤال الثاني والمتعلق ب que pouvez-vous déduire quant aux conditions de transport du sable de chaque échantillon، يعني من خلال شكل هذه الحبات اش يمكنك تستنتج؟ Alors, pour le sable fluviatile, le transport en milieu aquatique sur une courte distance parce que les grains ne sont pas usés. علاش هذه؟ قلنا بأن هذه ممكن لو تعرضت لنقل لمسافة كبيرة سنحصل على هذا الشكل تقريبا ولو في الماء، ولكن فقط تنقلت أو تم نقلها لمسافة قصيرة. إذا لم يكن هناك مسافة كبيرة حتى يكون هناك احتكاك كثير حتى يتم حزها من الجوانب. إذا هذا الشكل يوحي لنا بأن هذه الحبوب أو هذه العناصر الرواسب لم يتم نقلها على مسافة بعيدة وإنما مسافة قصيرة، وهذا ما خاصة ما يكون في الواد إذا كان هناك نسبة الجريان ديال الماء ضعيفة أو سرعة الجريان ضعيفة. Donc le sable fluviatile il sera transporté dans le transport est transporté en milieu aquatique sur une courte distance parce que les grains ne sont pas usés, et cela dit bien évidemment à la vitesse d'écoulement de l'eau. Le sable
de la plage. Transport en milieu aquatique sur une longue distance car les grains sont partiellement usés. إذا كان نقله على مسافة بعيدة أو يمكن أن تراكم الأمواج مرة ومرة ومرة مرة يؤدي إلى نقلها من مكان إلى آخر داخل عمق البحر ويمكن أن يقرر الشاطئ. الحالة الثالثة السable éolien. Transport en milieu aérien sur une longue distance puisque les grains sont bien usés et ronds. وهذا يعني أن حبات الرمل في الصحراء نظرا لنقلها أو نقلها المسترسل أي المتتابع لعدة أيام وعلى مسافة بعيدة لأن الرياح قوية تحملها وخلال نقلها يحصل هناك احتكاك بين هذه العناصر وبالتالي يؤدي إلى الحز من الجوانب هذه الحبات. C'est-à-dire ces grains seront bien usés et auront la forme ronde. On va faire des petites remarques. La remarque, c'est la suivante. L'observation d'un échantillon de sable de la plage à la lampe binoculaire montre qu'il est composé d'éléments de différentes tailles. يعني أن الملاحظة على المكبر الزوجي وليس الميكروسكوب عفوا يبين بأنها حجم هذه الحبات الرملية تقريبا محصورة بين 0.5 ملم إلى مليمترين. وكذلك et en plus puisque cette différence de taille, il y a aussi une différence de couleur. On trouve des grains dans les couleurs orange, blanc, gris, transparent et noir et ainsi de suite. Ainsi que leur forme, elle est différente. Forme, volume, type, débris de coquillage, grains de quartz. يعني الشكل أو المكونات الرمل الشاطئ مختلفة من حيث الحجم من حيث النوع إلى آخره. Tous les éléments de ce sable sont émoussés et luisants. كلهم تعرضوا للتعرية وللحز ولامعة نظرا لأن دائما يوجدون في أو هذا الشكل وهذه النقل يتم داخل الوسط المائي. إذا انتهينا الحصة الخاصة بالترانسبور. On vient de faire fin à cette activité 2 concernant le transport et la prochaine édition, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va parler de la sédimentation des roches détritiques ou bien des éléments résultant de l'érosion. On va voir quel est le devenir de transport de ces éléments. بمعنى أننا سنعرف ماذا سيحصل لهذه العناصر التي نقلها سواء عن طريق الماء أو عن طريق الهواء أي الرياح. إلى هنا تكون نهاية الحصة ولنا لقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.